तो जुगे मा देखी राधिका चंद आगो धरी दुती कर हम कर नहीं निज पुरा माता मंगलसूत्र क्या कलर संग मार लागले आगो धरी दुती कर हम कर नहीं निज पुरा सजनी मो सखी रे किणी मत विजय करना भेट साक्षात ना हला ई गाय के आसी आसी ओथा ये थिलो न गोला थर यात्रा बेले आस्ते म्हणजे काही बोली नु आमे पेन मारलो जी एंती नहीं करबो न मकर ए माइना क्या कराने पुता ए धरी जुजे दो चट अरे मुई के ता कम कुछ है नहीं हटे तो झूठो नहीं तो छी देखला या दे गणेश पूजा कोला गोला तोर नुआखई कोला गोला तोर बासी कोला तोर भैंसकर्मा पूजा कोला विश्वकर्मा पूजा रे भगवान विश्वकर्मा या दे दुबरा पूजा हैला क्या कानू कावटी की हमर हमारे खाती मोर मतलब के बेटी बोली हटा को अरे डालो परमस्या ओके को आदा गोले मिला मुली होछे ई खल खल झरना पानी बोहि जाऊ छे झरी सरावन मासिए आरटिया देइथिलो एमी बोली हो लगान धरिए फांसिए खल खल झरना पानी उहिला उछे हो झरना पानी केनता हेला किछि नहीं हमार डरा हेला के तुमे आसी छ नहीं चिंता नहीं करो अरे सजनी सजनी बोली किए रखो देला मा बेला छोएला होए गो राती रो बेला कुछ खुलबू तारा रहले घर के पड़ा किए रे तू रहले घर के पड़ा कि माई नंदर पिला श्रीपति ओठे चने की राती मोर श्रीमती ओठे चने की राती आ तुमको देखी मोर छाती पे धक धक कर
एते राती हम घर को तुमे आसीछ म तुमको देखि मोर छाती रा धक 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 करे छे তুমি যদি কিছু কথা নাই কহব বলে রে মকর তোমাকে মুই ওয়ান কথাতে কহি म खबर टे आनी छ হয় तमर द्वारा हे काम ना नहीं के আর কে কাম রে स्वर्गपुरे नारद महर्षि जनता काम जे ए हमर এ मकर নাড়ু বি পেট পোষ নেই দোস্ত 50 টা বারু ছে বলে মন সরদা बोले कि तमे धंधा करू छ দন্দা দেছে গো কথা কে কইছে अच्छा काई कथा कह से আগো ইয়াড়া তুই নেই থিলে মোর দম নে পুরে রে খারাপ कह কহি দউছে আনতা হলে तो तमर दिल को जोड़ी बेले मते भल लागसी बेले बुटी बुटी अच्छा ना किनी बोले मुझे के पे जंगा ही कोनी ना गो এ দে মাস নে পুরবার আর জড়ি গলা कैसे हाथ मने देखनु बॉडी बिल्डर बॉय राखी देख छ গোয়রা কি कॉमेडी किंग एंता है ए मोर बॉडी के देखले सोनी दबल खणे आंती खस दी दे কহুছে আনতালে দেখো हाँ, कहा ইমাই দুতিকা বইলে শুনালো সহি আগো ই গুপতর কথায় কহুছি মহি आतो कले कले कह मकर मोर कांतले खाय कह যাবি হুকার মানিছি ইমাই মতে পেছি চন্তি নন্দ নন্দন एते राती पिला काय सुविधा हरा जम खाय बोले से ই তোমারে তাঙ্কর বলিছি মন যে যে তো পুরুষ ভ্রমর আগো হে কৃষ্ণচন্দ্র সাঙ্গে মা বিহরি বরঙ্গে काना के बीरो बकल एबे बीणो बेके दूसरा कथा को আগো হে কৃষ্ণচন্দ্র সাঙ্গে গো বিহা হেব রঙ্গে ये मा तुम हे कथा कहू छ ওয়ে সজনিলো দেখো প্রভা ভাগ্য ফিরা ई कथा कहबा लागो मते उठाई दितिलो ওয়ে হেজি লাগি তো তুমি খেনে না বইনার পদে কি কই দেই কেন तुमको लाज शरम लागसी कि नहीं लो भाई खाई মাইরা কা কথা যে লাগ শরম ई লাগ कथा कहबा लागी एम गणपाली टी गणपाली के ই কথা কহবার লাগি আর কিছু কথা নেই ই কথা কিছু কথা भी नहीं ই কথা আগো রাধিকা বলিলে ভাই কি হেলো এ মা এ পাপা চরিত্র শিখিলো ইয়া গো নে কাত গো বুয়া ইয়া খাই না হেলা কথা কহি আসু খবরদার থিবা এন্তা কথা কহব নাই তুমি জানিছ নাই কি মোর মকরা গুড়ি বিবাহিতা স্ত্রী বলি যে মুই হেলে খারাপ কথা কও পরর পিলা পরর টুলকে ভগবানী ছাতি তলে লেখি দিছে আগো শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মোর মান্য ভণ যায় ওয়ে ওয়ে তোর জং পিটা ভঞ্জা তোর কুলে ধরা ভঞ্জা তোর চুমা দেলা তোর দাখলা ভঞ্জা তোর হা বলা তারপরে মোর নিজের ভঞ্জা লাগছে রে বিনা মান্য রে ভঞ্জা আগো শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মোর চাল মোর মান্য ভণ যায় ইয়া মা গো ইয়া সিধা সিধা চলে যা মকরা সাঙ্গ আসি চন উঠনা রাধা বলি করে আগে মনে মতে উঠে যাই ये दुर्गा पूजा हला जे पो जीता केनता कलो भेई जीता केनता कलो दुर्गा पूजा के हे कथा सुन है ता কেন পিনার পরে মতে পছন্দ করছন যে এই ভাই খাই মতে নেবা इते লাগে नारी से कथा কেনতা করে হেতার 32 টা দাঁত খুসলে নে দেই ये तो 32 में 36 टा दांत के खुसले दे में आसो और 4 टा एक्स्ट्रा खुसला भी पड़ी टमाटा नहीं से गो ना क्या जे मुंह के तो बसवा लगी पिन्हा नहीं जे थिला गो हे माई जी कांटेक्ट ধর্মিয়া রাজা ঝাড়ি দমিয়া রান্তা ঝাড়ি হেনি মতে আর মতে নে আগো শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মোর মান্য ভণ মান্য ভন জানে পথর রক্ষী কর কথাবার্তা পথর রক্ষী কর কথাবার্তা লুকাসি হাতে শক্তি নেই না যে পথর পথর কেন রাখলো আমার বাকস্তি আছে হ্যাঁ
आग श्रीकृष्ण अटंती मोर माने भणजा हे तांकर नामे कही नहीं पाउल जाजिम तू अटे बड़े सियानी ए मन जानी कौन है गो कहिथिबे पुणी तुति के गो मत कोने ने करबो विचार खिड़की न रखी बाकस्ती थिला धनी लड़ खचे थिला बेरे ना अरे ए मकर तुमे जेन कथा कहले जे हेटा तुमको न्याय लागुची हां तमे तो जानी छ मोर मकर गुटे विवाहित स्त्री पति थाउ जे तीर करई अन्य पति हां संसारे नाही तार भल गति देख 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 पति थाउ जे तिरी करई पति तारो भलो गति नाही परे मुई तीनटा मनुष्य करिछ तीनटा मनुष्य करिछ तीनटा हां मोर तो भल गति अते कमे कर झाड़ू छ केना जते दुती जानी थारे अरे पर पीरती विषम पूरा दिन 20 समा समान 20 संग समान तो बियासी आने हेते ना जे भी विवाह हे करी पर पीरती कर दुती जानी थारे पर पीरती विषम पर प्रीति करी अहल्या सुंदरी गौतम नारी पर प्रीति करी अहल्या सुंदरी गौतम नारी से तो होइना रही पाषाण से तो होइना रही पाषाण दुती जानी थारे गौतम ऋषिकर कथा सुनिछ नहीं तो हनुमान कर जेजे बापा होचन गौतम ओहो तांकर जेजे मां होचन अहल्या त्रेतया जुगरे अहल्या नारी एते सुंदर दिसुतिले तांकर रूप यौवन को तीन ब्रह्मांड रे गोटिए सुंदर मुई भी ती गणपाली ती ई एरिया ते मुई गुटे सुंदरी थी अहल्या रूप यौवन के देखि कर स्वर्गर देवता माने थरहर हो जाउ मोर भी रूप यौवन के देखि करी अच्छा अच्छा ई एरिया रेमली मुने अंता दलदली जोथिले दिने अहल्या नारी परपीरती करिथिला इंद्र चंद्र सूर्य संगे बोली करी से पाषाण ही कर जाई रहि जाइथिला जानि पारुछ आग वृंदावती नामे से महासती जलंधर अटे तानी पति रे मोर जानी था दुती बुझी पारुछ आग वृंदावती नामे से महासती जलंधर अटे तानी पति रे मोर जानी था दुती तत नहीं है ना के बेमरण तत नहीं है ना के बेमरण दुती जानी थारे अरे पर पीरती मोर ध्यान दी को सुनता
ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ତୁଳସୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଜଲନ୍ଧର। ମା ତୁଳସୀ ଏତେ ସତୀ ଥିଲେ ବୋଲି କରି ଜଲନ୍ଧର ଦତ୍ୟର ତାଙ୍କର ବଧ ନେଉଥିଲା ଜାଣୁଛ। ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଥିବେ ବେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କେବେ ବିପଦ ନେଇ ଆସେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଯଦି ହେନ୍ତା କାମ କରିବି ବେଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ବିପଦ ନେଇ ଆସେ। ତମେ ଏଇଟା ମତେ ଶିକ୍ଷା କଥା ଦେଇ ଆସିଛ କାହିଁକି? আগ পার্বতী পতি প্রভু পঞ্চানন জলধর সঙ্গে কলে তরণ রে কলে তরণ। আগ পার্বতী পতি প্রভু পঞ্চানন জলধর সঙ্গে কলে তরণ। সতীত্ব বলরে দুহে বলিয়ার সতীত্ব বলরে দুহে বলিয়ার কাহা নেই হেলা কেবে মরণ কাহা নেই হেলা কেবে মরণ শ্রুতি জানি তারে আর পর পীর কি বিষ্ণু। ତୁଳସୀ ସତୀ ଥିଲି ବୋଲିକିରି ଜଳନ୍ଧରଙ୍କର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ହୁଏ। ପାର୍ବତୀ ସତୀ ଥିଲେ ବୋଲି ମହାଦେବଙ୍କର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ହୁଏ। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରି 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 ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତମେ ହେ କାହ୍ନୁର କଥା କହି ଆସିଛ। ହେ କାହ୍ନୁ କାଣା କରେ ତମେ ଜାଣିଛ? ଆଗ ଏଣେ କପଟିଆ କପଟ କଲେ କପଟରେ ଜଳନ୍ଧର রূপ ধইলে বৃন্দাবতী হরিলে সতী ভ্রষ্ট হেলা তার পতি প্রাণ গলা সতী ভ্রষ্ট হেলা তার পতি প্রাণ গলা। কিটা অসতী নারীর গুণ কিটা অসতী নারীর গুণ দুটি জানি থারে আর পর পীরতি বিষম। জলন্ধর মৃত্যু নিয়ে হউথি বলি করি প্রভু নারায়ণ কাଣା কলে জানিছ? জলন্ধর রূপ ধারণ করি করি তুলসীকে রমণ করিଥିଲେ। যেতেবেলে তুলসী দেবীଙ୍କର সতী ভ্রষ্ট ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଜଲନ୍ଧର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ହେନ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ଯଦି ସତୀ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେମା ଫିରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉପରେ ବିପଦ ଆସି ଜାଣିଛ? ମା ମାଉସୀ ଗୋ ମୋର କଥା ମନ পর পীরতিরে নাই দেব মন গমে নাই দেব মন। এ মকর আমি যদি হেন্তা কাম করমা বেলে নিজর স্বামী রেখা অমঙ্গল হেবা। মা মাউসী কো কর জোহার ছনে কর সুখ লাগি নেই হুয়া কাতর গমে নেই হুয়া কাতর। কিটা ভাবিলে কিছে বিপিন কিটা ভাবিলে কিছে বিপিন দুটি জানি থারে পর পীরতি
ছি ছিল দুটি গলা যোজনা এটা ভাল কথা কହୁଛ তুমি তুই যে খাবুরে পিবুরে ঘর আছে দ্বার আছে জমিন আছে বাড়ি আছে ক্ষেত আছে খোলা আছে গাড়ি আছে মোটর আছে ଆମ ଘରେ ଭୋକେଇ ଶୋଚୁ ଭୋକେ ଆମ ଶୋଇ- ଘରକୁ ଦେଖ କେନ୍ତା ମନ୍ଦିରଟେ ବନେଇଛୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୁମ୍ଭ ଭରା ଯାଇଛି କୁମ୍ଭ ଉପରେ ସୁନା ଗହଣା ହୀରା ରୂପା ସବୁ ରଖା ଯାଇଛି हे ऊपर के देख हे भोकेशुआ कथा ने गो पिला घरे गोला वर्ष कपा कपा 85 क्विंटल कपा पेले এটা তো কলাহান্ডি এরিয়া নোয়াপড়া এরিয়া বলাঙ্গীর এরিয়া বড়গড় সম্বলপুর এরিয়া রাবা ହେଇଥିଲା পেপর আউট ହେଇଥିଲା ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କମେଇছে ପିଲାଘର ନୂଆ ଜିନିଷ କମେଇଛନ୍ ବଞ୍ଜଡ଼ା 7 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 13 କିଲୋ ବଞ୍ଜଡ଼ା ହେଇଛି ତୁ ତ ନା କରିବେ ବଞ୍ଜଡ଼ା କମାଏ ବଞ୍ଜଡ଼ା କାଇଁ କାମ ଯେ ବଞ୍ଜଡ଼ା କମାବେ ସେ ଧନକେ ଖୋଉଛେ ସେ କାମକେ ମାନେ ଭଣ ଯାଏ ବେ ମୋର হে নন্দর কান্হা গো নন্দর কান্হা হে ছিল দুটি গলা যোজনা ছিল দুটি গলা छोड़थिले श्याम घन किए शिखा नहीं चलन किए शिखा नहीं আজকালির পিলামনকে কি শিখোছে পরে हे इडी एडेटे पिले हेडेटे कथा कहली এড়েটা পিলা নাই हाँ, কেন हे पिला चटिया एडे अछन छोटिया एजकालेर पिला के सीता बने या मोर पिला गोटे या की होचे এর কি আছে ए मा केन दिने पैंट पिंदले 60 नी 60 पिंदले पैंट हना हाफ माइंड आई दिला মাইন টানে সে कुछ खोजिया ना जे पैंट तक जा रे बाबू सेंटर के जावल से तारमा छक तक नी देसी ता ओरे टका खेत लियर की जा बोर्ड जीवा आज कुर्सी ता तोमर बात मोर पिला गो आर छक के जीवा आर खाता पतर केना रखी दबा आर केटा सिकुचे बेटा सिकुचे सेल्फी पे भू सेल्फी তার থেকে জুছে आगो छोड़थिले श्याम घन किए शिखा नहीं चलन किए शिखा नहीं चलन आसर नहीं टिके खाई मत देवा लगे आसर नहीं टिके नंदर कान्हा गो नंदर कान्हा ছি ছিল দুটি মালা যোজনা ছি ছিল দুটি গলা ମକର जो से पिला के कहब जदि मते भल पाइसन से पिला मोर घर के निजे आसबे कथारे गुटे कथा लेखा हैला क्या बोली कह कचाईटा सटा पटारे बाबू घर बनई छु तहा के आर परर द्रव्य के आस नहीं कर आस कर निजर बहा के अच्छा कचाईटा ती घर बने थिले असार मासे टिके अधे रही भी पारबो आउ खाली मोर दुती मकर सब काम करी देबे न बने हे पिला हाते उल्लास करू छै पिला के नहीं मोर जीवन पिला के निजे कहब निजे जदि कमाबे बोले खाबा के मिलबा जा पिला के जा कहब हमने जो नहीं मतलब जे दिले ने क्या गो नहीं जा से पिला ए माई दुती का बइला जाउची मुही मो बड़ा सनी मानिलो नाही आगो सुनी राधी कान देले उत्तरम आर गला बाटे तते मारुहा परगो किछि नहीं हबना गो झुटले ही कर मरि जीव मुई तो जो हेंता पाप काम करू छ ई गला बाटे तते मारुहा परमा खिचिले बुढ़ा होना सरला तो जाल पुता ए माई दुती पारा बेचा कृष्ण पासर जे